Dali, dali, dali. Dito na, dali. Come on, come on. Paboritong prutas niya. Ako na, dali. Dito sa harapan. Bawal na kayo kaagad. Lakasan natin. Sagi. 5 seconds. Sagi. Final answer. Final answer? Ano? Yes. Mali po yun. Takbo na, dali. Mali yun, dali. Hulaan nyo. Hula lang. Katatay. Katatay. Okay. Paboritong prutas. Durian. Sigurado? Yes. 5 seconds. Durian. 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 Durian? Hay, durian! Mali po, mali po. Ikaw, go! Pinya? Pinya? Sigurado? 5 seconds. Yes. Final answer. Ano answer na? Mali! Sige, kawan hulaan nyo. Hindi nanalo. Tayo. Tayo, hindi bawal sumagot sa malayo. Okay. Tatay, nanalo ka na, wala pa. Mangga yun. Dito. Final answer. Mangga. 5 seconds. Mangga. Hinog, hilaw. Hinog. Pila ka buhok. Adipinis makaon niya. Correct! It's manga! Yahoo! Yahoo! Ito ka natin. Yan, ang tamang sagot.